Our state talks about highest human resource indices. We may be ranking second after Sikkim, and the third is Delhi. After having such a per capita income, today we are discussing about this report. And with regards to this report, specifically with regards to the report stating the availability of computer facility to children in the schools. We have got 1,487 schools in Goa, out of which 789 schools are government schools. 557 are aided schools and 141 are private schools. Out of this, we are talking specifically with regards to government schools here. Out of this 789 schools, only 20% is having a facility of this computer facility in the state of Goa. We are standing in comparison with nationally with states like Bihar and West Bengal. This is the pathetic state of this report, which is coming of the state of Goa. We have got Ramarao sir and Salman talking further on this subject. But before going to them, this is very important for us as Aam Aadmi Party in Goa, because Ramarao sir and Salman will be also talking about and comparing about educational facilities which our government, Aam Aadmi Party government, has done in Delhi, compared to similarly during the same period the state government of Goa has done in Goa. Now, this is very important because this facility is linked to employment opportunities, and the denial also of this computer facility to a large section of poor people is a denial of employment opportunities to the people of Goa, and especially for the people of Goa. When we are talking about progressive ideas of the state, how can we actually leave a large chunk of our poor students and poor people back without giving these facilities? I would request Ramarao sir to speak for the this. Good morning. जशे रॉक बाबा सांगला की आयज जो विथ रेफरन्स टू दिस रिपोर्ट युडीस रिपोर्ट युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशनल स्कूल्स इन इंडिया हो जो रिपोर्टाचो पब्लिकेशन जालें ऑन द वेबसायट इट इज अवेलेबल. तातूंतल्यान अशें दिसता की हो जो डेटा आसा तो आख्या इंडियेंतल्या सगळ्या स्कुलांनी डिस्ट्रिक्ट वायज ताणी तो भरून दिता ऑनलायन, आणि इट इज जस्ट कंपायल, तो एनालिसीस कांयच ना, इट इज जस्ट अ टॅब्युलेशन ऑफ डेटा. आणि तातूंतलो म्हत्वाचो जो आशिल्लो रिगार्डिंग कंप्युटर अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्युटर्स इन स्कूल्स हो आतां आमी मेन्शन केला, हांव ताचेर परत येता. पूण ओवरऑल जर तुमी पळयत जाल्यार गोंयांत जशें रॉक बाबान म्हटलें की अरावंड 1,500 स्कूल आसा, 1,487 टू बी स्पेसिफीक. ही स्कूल्स आसा ती रायट फ्रॉम आतां एनईपीच्या टर्मिनॉलॉजीच्या प्रमाणे फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल आणि सेकंडरी ह्या कॅटेगरींतली 1,487 स्कूल्स आमी धरल्या. तातूंतली अरावंड 790 गव्हर्मेंट स्कूल्स, 557 ही एडेड स्कूल्स, जी गोंयांत एडेड स्कुलाचो कन्सेप्ट आसलो, आणि 141 प्रायव्हेट स्कूल हे जशें सांगलां. तातूंत टोटल जर आमचे भुरगे पळयत गोंयांत ह्या लेवलाचेर, हे लास्ट इयराचो हो डेटा अप टू मार्च 31 2024 जर पळयत जाल्यार सुमार 3 लाख भुरगे ह्या स्कुलांनी शिकतात. 3,47,535. आता तातूंतले फाउंडेशनल लेवलाचे 76 सुमार 1000 भुरगे आसात, प्रिपरेटरी लेवलाचे अरावंड 70,000, मिडल अरावंड 72 आणि सेकंडरी अरावंड 84,864 स्टुडंट. हे जर 3 लाख जर भुरगे पळयत संख्या, आय एम जस्ट गिव्हिंग यू अ कंपेरेटिव्ह ऑफ दिल्लीत 4.5 कोटी स्टुडंट शिकतात ह्याच लेवलाचे कंपेर्ड टू 3 लाख. इट्स अ हायली डेन्स हे कंपेरिजन महत्वाचे कित्याक हो नंबर महत्वाचो, मागीर तुमकां जेन्ना आमी आमचे कंपेरिजन करता तेन्ना हो महत्वाचो आसता. आता तातूंतले जर 3 लाखांतले जर हे भुरगे पळयत जाल्यार आउट ऑफ दॅट 41,722 इतलेच म्हणजे अरावंड 40,000 भुरगे 3 लाखांतले हे गव्हर्मेंट स्कुलांनी शिकतात. यू कॅन इमेजिन 790 स्कुलां आसात पूण 41,000, सो पर
समज हांवें एवरेज एक काडलो जाल्यार पर हे इट इज ओनली कमिंग टू लेट्स से अराउंड 50 स्टुडंट पर स्कूल एनरोलमेंट टोटल ऑफ एवरी गव्हर्मेंट स्कूल. तातूंत थोडे झिरो एनरोलमेंटाचे स्कूल आसा. आय कम टू दॅट. 2,22,000 सुमार भुरगे एडेड स्कुलांनी शिकतात, रायट फ्रॉम प्रिपरेटरी टू फाउंडेशनल टू सगळे फाउंडेशनल प्रिपरेटरी मिडल. सो ताजो जर हे पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 400 स्टुडंट्स पर स्कूल हे एडेड स्कुलांत शिकता. मीन्स यू कॅन सी द लोड ऑन द एडेड स्कूल आणि द रोल एडेड स्कूल्स आर प्लेइंग इन गोवाज एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट. आणि 40,000 सुमार प्रायव्हेट जे पेड आसा स्कूल ताका एड मेळना थंय शिकता. तातूंतले जर परत पळयत म्हणजे आय विल नॉट गो टू मोर डिटेल्स पूण हार्डली 11,000 आणि 13,000 अशे 25,000 सुमार भुरगे लोअर प्रायमरीत शिकता. एक्चुअली गव्हर्मेंटाची जी 790 स्कूल आसा तितूंतली मेजॉरिटी आर प्रायमरी स्कूल्स, पूण तातूंत टोटल पळयत जाल्यार अराउंड 25,000 सुद्दां भुरगे शिकता. अशी ही परिस्थिती आसा. आणि ती आसतना फॅसिलिटीज जर पळयत जाल्यार मागीर तातूंत कांयच येना. म्हणजे एक्चुअली ह्या युडीस रिपोर्टान वेरियस फॅसिलिटीज आर कवर्ड, रायट फ्रॉम पयली एनरोलमेंट, टिचर्स, मागीर फॅसिलिटी ज्यो कितें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर, वॉटर हार्वेस्टिंग तुमी करता काय ना, टॉयलेट्स आसा काय ना, सगळे आसा. चडशे थोडे जे आमचे डेटा पॉयंट्स आसा गोंयचे ते आर ऑन मोर ऑर लेस बेटर इन टर्म्स ऑफ नॅशनल एवरेज, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दीस क्लासरूम एंड अदर. सो तशें जर पळयत जाल्यार आउट ऑफ 1,487 स्कूल्स जी आसा तातूंतली गव्हर्मेंट स्कुलांतली जी 790 स्कुलां आशिल्ली तातूंतली फक्त 170 स्कुलां कडेन कंप्युटर्स आसात. म्हणजे ऑलमोस्ट एक 600 सुमार स्कुलांनी कंप्युटर ना. गव्हर्मेंट